করতে হবে করতে হবে অবিলম্বে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন করতে হবে করতে হবে করতে হবে অবিলম্বে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন করতে হবে করতে হবে করতে হবে Thôi. Ini 9 August norok sengjotono saimono World Indigenous Day hayong kakoton sal sini jani hani bosarokni manthai mamani sal o salono seng dini sini o hawo bisi kolokma logoi sini 5 বছর উপর rak 6 বছর rak sini bisi election khalajagya a bisi election do khaladi hinenyo seng dini haste gnanginai প্রত্যেকটা বলগনো সিনেতি পরামর্শনি মশালের ইমিতাও আবনি অঙ্গ হিসাবৈনো जों দিনে বিশ্রাম করি অমন অঙ্গ হিসাবৈনো খালাজাকা जों অর ফাইমানদাকা সিনে এমএলএ গরম গনা খাতুং দেবর্মা তাই বলক প্রেসিডেন্ট বুদ্ধ দেবর্মা তাই সিনে ওয়াইটিএম যতন দময় অমন সিনে কাইসানো সানময় এডিসি বিসি ইলেকশন যত মানথাক তাতে তাতে খালাজানি নিथों আর খালাया हांखांखा जों आन्दोलन दिनै जेंखा दिनै जिमे खालायासा पर्यन्त सोंथेबो जेंङै थांनाय अबनो सिनि बुबाकार आमदागिमाव दै सिनि मथानि स्टेन जों हिनांगोबो देवानन खालामनाय जेमनो हो सिनि बिसि इलेक्शन ओंगानि नांनाय आबो इंयासा जों आन्दोलन थायो हामबाय किसासे नेतार नगो आसु गसिबि प्रेस मिट खायो आखाइ खायो कुनु सामु खालायाति ब्राह्मथार अमा हायरं सानबो तामरक मेसेज आबो जानि नजर যতন সানাইছে এমন চিনি ও সকাঙ্গ বিচার মন্দির মানে কোনো মন্দির সাও অব পূর্ব পরিকল্পিত হনে আং সারান মুজুঙ্গ যারা পূর্ব পরিকল্পিত খালাইনে অমাই সামুং খালাইনাই রক বরক যত সামুং ন জেনুইন ফানো বরক পূর্ব পরিকল্পিত হনে নুকনাই কিন্তু তিনি নুক দেখা দুদিন পরে जों অমাই ঘটনা ইন্ডিয়া এরাইয়া উনখা যে খালাইনে রক রমজাকা পুলিশ প্রশাসন ধন্যবাদ মারো বরক পদক্ষেপ নাইনে ও সামুং খালাইমানে বুঝিনা আর যারা সানাই রক বরক সানাই অমাই पृथ्वीयाव अमाय बर गोबां दङ सानाय हामनाय कोनो खालाया जों खालाय थानाय सिनि साट्टा जों खालाय थानाय बयसामो खाय दं तामो खालाय दं जोंहाबैया सिनि बुसखांनो नाहारै सिनि उद्देश्य जे लक्ष्य सिनि प्रिन्सिपाल न नाहारनाय जों हिमि थानाय महाराष्ट्र नेतृत्वे अबनो सिनि नाहारमो अबनो सिनि कर्तव्य हामबाय Nine August 2020 ini sarana 1994 23 Desember sarai berapa hari ini habisar misal ini hari salah 9 August parahnya ini salangka nor gadon selmano hani besar ini sal parahnya ini bagai ini pada saklaiman oh salor kaino ini orang 9 August salana ini Maharashtra Nibes Central ini komite Nibes by orang যত ব্লকনো তিনি সমতাংনে লিখাयो মশাল মিছিল খাই তার বিভাগে হিসাবে তিনি বিসি ইলেকশন আজকে প্রায় 5 বছর কাটিছে কাজ চকা 2021 নি 7 তারিখ মার্চনো তিনি মেয়াদ পাইয়া বিসি ইলেকশন 2016 বিসি ইলেকশন মানে পরেটা বিসি ইলেকশন নিয়া অমাহিকে উনতফা সমস্ত কিছু ইলেকশন খা নি পঞ্চায়েত নির্বাচন খা মিউনিসিপালিটি যারা থাকেনা জংপিকা লোকসভা নির্বাচন যত নির্বাচন থাকা কেবা তিনি বিসি ইলেকশন এডিসিনি কিন্তু এডিসিনি বিসি ইলেকশন তার পঞ্চায়েত থাকে গিয়া আবো তামন খাজে গিয়া নিত অব খাইয়ানি বাগৈ বিসিনি উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট কথাই দंखा অনেক চিনি করি বড় রকমের ফংনি মাথায় সবটাই মাইয়াং দंखा আমরা ইনি তুই ini lama hamya amongya amongma isu kai dंखा गामि बागै के बिसि इलेक्शन के इलेक्टेड बडी रो पर रेजुलेशन खायै आबे रह गांगा आबो नोंसार सामंगो बे ताबुक दवरो बिसि इलेक्शन मुंया फाइनल नमिनेटेड बाय इंडिया हाइट कल रेको समबाय इंडिया आबो बागै बिसि इलेक्शन खायनांगो हार ini इलेक्शन खायमा हाय कन्ट्रेक्ट इलेक्शन ग्राम पंचायत ini तिरिसटा कन्ट्रेक्ट खायमा हाय बिसि इलेक्शन मता खायनो निथों जाते करे सिं बररक बरै बररक बिसि इलेक्शन बिसि एरिया दंनाय रक प्राइभेट जिल्लामाना दै सरकारनि साबमाय आं दंबाय जा कोन बागैनो और साबमाना थांनानै निर्बाचन दै
इलेक्टेड इंगाय सामुं थांमोनाय गाहाम केबिनि सरकारनि जत फेसिलिटि फेमिलि बेनिफिट थाइमाराव सामुं थाइमानाय बनि बागैनो अब इलेक्शन थाइनायनि बागै गलाय जुमारखा बीसी इलेक्शन थाइनायनि बागै विधानसभायाव बार कॉपी थाखा बीसी इलेक्शन थाइनायनि हाइकोर्टआव आबो केस था आंनि बगंनो बीसी इलेक्शन थाइनायनि थाखा ताबो थाइया बर्तमान थाइयानि थाखा आबोगेन गुबागा थांनाय थाखा नांखांखे सुप्रीम कोर्टआव थांनाय मैडम माटी सानाय बनि बागैनो जब थागोन आं बर'फोरनो थांनो दङ दं खाबु थांखाखौ मा दंगाय थांखाखौ दंगायाखै नि थांखाखौ दंगाराय मा थांगोन जाहाथे बीसी इलेक्शन थायो नि बर' जे खुंथाय बारानि बीसी एरिया बारा एरियाव इलेक्शननि बागै इलेक्शननि सब थानायनि बागै सुबिदा मानायनि बागै बीसी इलेक्शन दालाय दरकार आबोनि बीसी इलेक्शन काटि खायनि बिसांबो हातिब असामनि थाखाय बोसोननि थाखाय